नमस्कार फ्रेंड्स पुणी थे आपण मान गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची। आज भिडियो बहुत सारा इंटरेस्टिंग अच्छी कौन जोटा आपण मानकर बहुत सारा कमेंट्स रुए जे 300 स्क्वायर फुट 400 स्क्वायर फुट 500 स्क्वायर फुट 1000 स्क्वायर फुट माने ओनली छात रे केते टका खर्च आसीबो छात पई आपण मानकर कौन कौन लगुच फास्ट आम जानी जा छात रे रोड लगुच छात रे आपण मानकर सीमेंट लगुच चिप्स लगुच बाली लगुच आपण मानकर सेंटरिंग चार्ज लगुच आपण मानकर मजूरी लगुच पुणी ता भितर हमर अछि कंटा जरी पिन बहुत किछि आपण मानकर कवर ब्लॉक एमती जदि आमे टोटल अमाउंट बनैबा ताले आज आमे क्लियर हो जिबा 1000 स्क्वायर फुट छात रे केते टंका खर्च आसीबो ऑल टोटल ना कोन कहउछंती चलंतु देले आपण माने 1000 स्क्वायर फुट छात रे जदि आमे जानि जिबा ताहले आपण माने 1500 कहतु 2000 कहतु कि आपण मानकर जेते बड़ी भी हो परफेक्ट हिसाब रे आपण माने कैलकुलेशन करि परिबे आ क्लियर भी जानि परिबे जो माने नुआ नुआ काम करूचंती तांको भी पूरा सहज होई जिवो आ जो माने घर स्टार्टिंग करूचंती से माने भी सहज होई जिवो माने आपण मानकर धन्यतु वर्षे 2 वर्ष हे गलानी आपण मानकर छात लेवल हेई कि अछि वर्तमान छात पकेइबे काहे कि ना वर्तमान रोड रेट कम अछि सीमेंट भी रेट कम अछि वर्तमान समय रे आपण माने फटाफट आगे जातु वर्तमान पाखापाखि गोटे क्विंटाल प्रति 1000 टंका कम अच्छी रोड सीमेंट भी आपण मानकर पाखापाखि 30-40 टका कमी जाइए कि 50 टका भी कमी जाइए पार बैग रे तेणु वर्तमान आपण माने फटाफट आगे जातु आपण मानकर जदि अधूरा रही जाइए छात ताले फटाफट आपण माने छात पकिया पई आगे जातु तो चलंतु ताले आमे फास्ट जानि जिबा छात सेंटरिंग रे केते टका खर्च आछी तापर आमे जानिबा छात रे रोड रे केते टका खर्च आछुची केते रोड लागिबो सीमेंट लागिबो तापर चिप्स बाली सब किछि पूरा क्लियर जानि जिबा देखंतु जेते बेले आपण माने 1000 स्क्वायर फुट सेंटरिंग काम करूचंती आपण माने जानिथिबे जो माने मिस्त्री भाई माने जो माने भी घर करिचंती किबा करि नाहंती से माने भी जानिबा दरकार देखंतु जेते बेले आपण माने सेंटरिंग काम करूचंती सेंटरिंग रो स्क्वायर फुट अछि बुझि पाले माने 1000 स्क्वायर फुट सेंटरिंग केते लागिबो जेते बेले आपण माने सेंटरिंग चार्ज नउचंती माने 100 स्क्वायर फुट को आपण माने केते नउचंती 20 टका 22 टका 25 टका ए भलिया हिसाब रे नउचंती 30 टका हिसाब रे नउचंती सेंटरिंग रो चार्ज अलग अलग अछि जदि आपण मानकर फाउंडेशन रो ग्रेड बीम आपण मानकर कॉलम आपण मानकर न्यूट्रल बीम आपण मानकर छात टोटल जदि हमें मिसेइबा ताहले 30 टका लखाए हिसाब होउची जदि आपण मानकर खाली छात हिसाब होउची ताले 20 टका 22 टका 25 टका पर्यंत आपण माने नै परचंती मिनिमम गोटे आमे धरिबा 20 टका ठीक अछि तेणु छात ओनली छात आपण मन कहली आमे छातर वर्तमान कैलकुलेट करिबा जदि 1000 स्क्वायर फुट रो छात रे सेंटरिंग चार्ज आसुची ताले आपण मानकर ताले 1000 स्क्वायर फुट रो 20 टका लखाए हिसाब रे हेले आपण मानकर 20000 टका होउची 1000 स्क्वायर फुट छात रे सेंटरिंग चार्ज 20000 टका क्लियर सेंटरिंग चार्ज क्लियर तापर वर्तमान आमे जानि जिबा छातर सेंटरिंग परे आमे केमती रोड कैलकुलेशन करिबा तापर आमे सेंटरिंग चार्ज आपण मानकर रोड बांधा चार्ज आपण मानकर सब किछि आपण मानकर लेबर चार्ज लास्ट आमे इनक्लूडिंग करिबा रोड आमे केमती कैलकुलेट करिबा रोड माने सेंटरिंग परे आमे रोड हिसाब काढिबा केमती चलो तो वर्तमान जीवा हमरो छात लेवल पर्यंत गोटे घर काम कंप्लीट हो जाइए सेठी आमे केमती रोड एस्टिमेट बनैबा फास्ट आमे वॉल बीम रो रोड तो काढिबा तापर आमे स्लैब रे काढिबा फास्ट वॉल बीम रोड काढिबा वॉल बीम कोठु कोठी कि नबा केते माप रे रोड काढिबा सब किछ जानि जिबा वर्तमान जीवा चलंतु साइड को देखि देबा केमती हिसाब रे आमे रोड रो एस्टिमेट बनैबा वर्तमान फाइनली देखि परथिबा हमर छात लेवल पर्यंत काम पूरा कंप्लीट वर्तमान कोन करिबा छात सेंटरिंग करिबा छात सेंटरिंग न कले वॉल बीम रो रोड माप कंप्लीट भाबे बाहरिबो नाही तेनो छात सेंटरिंग परे वॉल बीम रो रोड बाहर करिबा देखंतु छात सेंटरिंग हे गेला तापर कोन करिवे छातर लंबा लंबा रे बुझि पाले एपड़ देखंतु एपड़ साइड आपण मानकर गोटे लंबा रे अछि कांथ सेपड़ साइड भी लंबा अछि फास्ट जो पटे लंबा रहउची एपड़ साइड लंबा रहउची लंबा रे आपण माने 40 फुट धरंतु 50 फुट धरंतु से भलिया हिसाब रे एपटे पुणी लंबा अछि दुईटा साइड रे लंबा काढिबे तापर पुणी आपण मानकर प्रस्थ काढिबे जत्ते आपण मानकर पार्टीशन रहउची सब पार्टीशन रे आपण मानकर कोन वॉल बीम माप रे रोड माप काढिबे हैला कि जत्ते भी आपण मानकर वॉल बीम थाउ 100 फुट थाउ 200 फुट थाउ 250 फुट थाउ कोन करिवे 4 रे इंटू करिवे जहा बारिला ताकू कोन करिवे पुणी 40 रे डिवाइड कर देले आपण मानकर इजी उपाय रे वॉल बीम रो रोड माप बाहरी गला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଦେଖିପାରିଲେ ରୋଡ଼ ମାପ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାନ୍ଥରୁ କାନ୍ଥ କରିବେ କେମିତି ହିସାବରେ ଆମେ କଲୁ ସେଇଭଳିଆ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ରୋଡ଼ର କାଲକୁଲେସନ୍ ଯଦି 10 mm ଦେଉଛନ୍ତି 10 mm କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ଯଦି 12 mm ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 12 mm କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ୱାଲ୍ ବିମ୍ରେ ରୋଡ଼ ମାପ କାଢ଼ିବେ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଲାବ୍ରେ ରୋଡ଼ ମାପ କାଢ଼ିବା ହେଲା କି ସ୍ଲାବ୍ରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଡ଼ ମାପ କାଢ଼ିବା କେମିତି ହିସାବରେ କାଢ଼ିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛାତ ସ୍ଲାବ୍ରେ ରୋଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସହଜ ଉପାୟରେ କରିବେ ଯେଉଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାଇମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣାଥିବ ଯେଉଁମାନେ କାମ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଛାତର ରୋଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 80 କିଲୋ ରୋଡ଼ ଲାଗିବ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ 80 ଇଣ୍ଟୁ 1000 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ବାସ୍ ପୁରା ଇଜି ଉପାୟରେ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଓନ୍ଲି ଛାତ ସ୍ଲାବ୍ ପାଇଁ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ତ ୱାଲ୍ ବିମ୍ରେ କେମିତି କ'ଣ ମାପ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଲ୍ ବିମ୍ରେ ମାପ କାଢ଼ିବେ ଫଟାଫଟ ତାପରେ ସ୍ଲାବ୍ରେ ଏମିତି ହିସାବରେ ମାପ କାଢ଼ିବେ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଯଦି 80 କିଲୋ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ 8 କୁଇଣ୍ଟାଲ ରୋଡ଼ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର 2000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ହେଉ এইভଳିଆ ପରଫେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାଢ଼ିବେ ପାର୍ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ 80 କିଲୋ ହିସାବରେ ରୋଡ଼ ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ 100 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ 80 କିଲୋ ଯଦି ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ 1500 2000 3000 5000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ 80 କିଲୋ ହିସାବରେ ସ୍ଲାବ୍ରେ ରୋଡ଼ କାଢ଼ିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ୱାଲ୍ ବିମ୍ରେ ଯେମିତି କହିଲି ମାପ ଅନୁସାରେ ରନିଂ ଫୁଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 100 ଫୁଟ୍ ହେଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ ସରି ଆମର ଇଣ୍ଟୁ କରିବେ 4ରେ ତାପରେ ପୁଣି ଡିଭାଇଡ଼ କରିବେ 40ରେ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିସ୍ ହିସାବରେ ବାହାରିଯିବ ୱାଲ୍ ବିମ୍ରେ ପିସ୍ ହିସାବରେ ବାହାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛାତରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ବାହାରିବ ପିସ୍ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କୁଇଣ୍ଟାଲକୁ ବି କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ହେଲା ନା ନାହିଁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଣ୍ଟରିଂ ଚାର୍ଜ କେତେ ହେଲା ଜାଣିପାରିଲେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ର ଛାତରେ ରୋଡ଼ କେତେ ଲାଗିବ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ସିମେଣ୍ଟ କେତେ ଲାଗିବ ବାଲି କେତେ ଲାଗିବ ଚିପ୍ସ କେତେ ଲାଗିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଛାତରେ डायरेक्ट जदि कह आपने किसी बुझीपारे देखो 100 स्क्वायर फुट आम जाना फास्ट तापर 1000 स्क्वायर फुट आम जाना देखो 100 स्क्वायर फुट्रे छात ढलई करने वाल बीम सह जदि कराऊँगी आपण मानकर 8 बैग रु 9 बैग लगे 1000 स्क्वायर फुट्र 80 बैग रु 90 बैग क्लीयर है माने वाल बीम सह बुझीपारे सेमती जदि 1000 स्क्वायर फुट्रे आम 80 बैग रु 90 बैग आमर सीमेंट लगे ही लगे तापर आपण मानकर जदि जड़े जड़े लोक अच्छा कौन करेंगे ना ना सीमेंट मोर आउ टिके अधिका दे जा तेणु आपण मैंने सेठी आउ 2-3 बैग कि 5 बैग एस्टिमेट एक्सट्रा धरिथिबे किंतु 90 बैग परफेक्ट हिसाब रे लागिवो सेतिर बरंग आउरी आपण मानकर गोटे बैग 2 बैग एक्सट्रा हो जाई पारे किंतु 1000 स्क्वायर फुट रो 90 पूरा सीमेंट कन्फर्म लागिवो बुझी पाले चलंतु वर्तमान सीमेंट क्लियर ताहले वर्तमान आमे जानिबा बाली बाली 1000 स्क्वायर फुट रो केते लागिवो पार बैग हिसाब रे आमे बाली आउ चिप्स कैलकुलेशन करबा बुझी पाले पार बैग रे आपण मानकर बाली जीवो 5 फुट चिप्स जीवो 6 फुट से बड़ा हिसाब रे कैलकुलेशन करबा ताले जदि 90 पूरा सीमेंट हमर यूज होउची ताले आपण मानकर बाली 450 फुट लागिवो माने 450 माने 4 ट्रैक्टर प्लस आ गोटे ट्रैक्टर हाफ माने 450 चिप्स से बड़ा हिसाब रे आपण मानकर 500 फुट बुझी पाले ताले बाली 400 फुट आपण मानकर चिप्स 500 फुट ताले आपण माने सब किछि जानले फास्ट आपण माने जानले सॉन्टरिंग चार्ज केते तापर आपण मानकर रोड केते लागिला केते टका खर्च होला क्लियर हेले तापर आपण मानकर बाली केते लागिला 450 फुट तापर आपण मानकर चिप्स केते लागुची 500 फुट क्लियर हेले ताले वर्तमान रेट रे बाली आपण मानकर 3500 अछि पर ट्रिप चिप्स वर्तमान केते अछि 7200 300 रहउची माने आपण मानकर 58 डाउन जोटा हमें 20 कहूचु ताले आपण माने एठी कैलकुलेशन करंतु 5 ट्रिप चिप्स रो दाम केते रहउची 450 फुट बाली रो दाम केते रहउची इजी रे कैलकुलेशन करि परिबे ना करि परिबेनी आराम से बनै परिबे चलंतु वर्तमान सबु इनक्लूडिंग करंतु जति कि मु कहिली आपण मानको सबु मिसै दियंतु केते टका हला कमेंट्स रे जणैबे तापर आहुरी रहिची आपण मानकर मेन टॉपिक आहुरी पैसा अछि हिसाब केमती देखंतु आहुरी केते टका खर्च आसुची आमे देखिबा लेबर चार्ज आमे सेठी मिसैबा
ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ତାର କଣ୍ଟା ଜରି ଗୁଟକା ସବୁକିଛି ମିଶାଇବା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛୁ ଛାତ କାମ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୁଟକା ଜରି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟା ସିଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର 4000ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଲେବର କଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଯଦି ଆମେ ଛାତ ଗୋଟେ ପକାଉଛୁ ତାହେଲେ 60ରୁ 70 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆମେ ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ କାମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 70,000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ କିଛି ହିସାବ କରିଥିଲେ, ସଣ୍ଟରିଂ ଚାର୍ଜ, ବାଲି, ସିମେଣ୍ଟ, ଚିପ୍ସ, ରଡ଼, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେବର ଚାର୍ଜ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ହେଲା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ, ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହିଲା କଥା ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ, ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ ଛାତ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ବହୁତ ସାରା ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି କେଉଁ ଭାଇର 1000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ, କେଉଁ ଭାଇଙ୍କର 1200 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। ଏବେ କ୍ଲିଅର ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବେ। ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଏବେ କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣେଇବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।